Yes, of Haimani Kok Bumangka headlines Tripura ni Bubagra ba eba owners ko Pranab Sarkar Bangladesh ni fake voter ID tai ani birth certificate no tuyoi je oro ungko khaja tamna nibono bini je headlines Tripura national awa awai khai tongka abo kun check khalai jagya jasai khalai jagya ebong ani bo kun comments na hayawino borok abono ungko khaja kai ang obono tini aboni biruddhe no tini oro file case khalai peka karon abo sampurno fake ebong boa ebong tatal amti khai sudu kaya bo darabahik babe abo bo abono awai khai tongka one by one abo bo suye bibona news ko khai tongka ebong ano graftar ma khainai abo hini bo saka kai aboni bagino ang tini oro aini asroi nanan ko ain tin abo rorai khlainani bagai tin oro ang file khai peka ta Nona po dikonai bo amake target naman abor naidi ang Khoroksa ST বিধানসভা ni ekjon tribal ekjon MLA kai ani biruddhe bo amti khaimani karon ani simia onyanno gobangma মন্ত্রী MP ba gobangma rajnotik netarongni biruddhe bo fake amti ID card nokhorjak কিন্তু বরংনি abonokhe bo publish khaya শুধু ST ang MLA hisabe obosimi bo publish khayo tangoi karon bini bukhawo nini ani mane communal manusikota tongmani bagino bom to khaikana nang wansugo aboni bagin ang ST atrocity ego ang tini case file khaika ta oina no korbo jeta raide tongmani tamtam raide te bini ko khaiman abo ang khaikata abo nainedi bo Tripura ni mane Agartala press club ni bo president ebong press club of India ni bo member এবং সিনিয়র অরনি সাংবাদিকতা দীর্ঘদিন সংবাদ খাই থাকা কিন্তু অবন বাহাইকে বমতে খাইয়ে অবন যে খরকে টার্গেট খাইয়ে যে বসে খাই সিতরা খাই নিউজ আওয়াই খাইকা কমত আনি সম্মাননি ব্যাপার না কমত আংনে আইনি আশ্রয় বিনি বিরুদ্ধে মানানাই ন গাবনি বাগিনো আং তিনি অর ফাইয়ে কেস খালাই থেকে তা তাবো আবো তদন্ত নাই তদন্ত খাই তো ববর আইডি কার্ড মা কাবর আনি ফেক বার্থ সার্টিফিকেট মাখা abo tabo tozantoni madhyama nokhornai ta abo khaina nungthon abo jeng nainai khaina aini lorai abo khai thanai ta kok sai ang borobe kono kok sanan proyojon kore abo dorkar ba kore abo ang salai gala ta Sorry yang gitu sir, ini bisa. Hai, baik aja cerita.